الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر لا إله
الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويهدي من يشاء وهو على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران 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 يا ربنا وفقنا في شهرنا رمضان 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 يا رب سامحنا في شهر
شهرنا رمضان يا رب سامرنا في شهرنا رمضان يا رب سامرنا في شهرنا رمضان يا رب سامرنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا رب ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان 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 يا رب سلمنا من لبة النيران 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 يا ربنا انفعنا ببركة القرآن 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 يا سلام سلمنا من عوائق أخذنا 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 يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa dzurriyyatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, karunia sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita semua, penebar cinta dan kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di momen berbahagia ini, hari Nuzulul Quran, kami mengundang sesepuh-sesepuh Ikmapas yang nantinya akan berbagi pesan kepada kita semua. Tentunya kami perwakilan dari kawan-kawan Ikmapas mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Dusun Undalan yang telah menyambut kami dengan baik. Kami berharap kedatangan kita semua di sini bisa memberikan berkah dan manfaat bagi lingkungan sekitar. Baik, untuk selanjutnya yakni akan tausiah yang akan diberikan oleh Ustadz Ahmad Tajuddin, lalu ditutup dengan doa. Baik, kepadanya kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin, para hadirat, para takmir, para nadir, Bapak Camat, Bapak Lurah, Pak RT, Pak pejabat, sebagai pejabat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon izin ngapunten. Mungkin kita semua yang hadir di sini mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adik-adik Ikmapas yang tak kenal lelah dalam belajar dan berjuang. Terus sebelum saya menyampaikan sesuatu, izinkan kami mengizinkan adik-adik yang ada di sini. Saya ucapkan juga terima kasih dumateng sedoyo masyarakat Duren Sewu yang telah menerima dengan baik adik-adik Ikmapas Ikatan Mahasiswa Pasuruan. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Ngapunten nyuwun sewu, saya di sini mboten bermaksud untuk menggurui, cuma saya di sini nuruti karepe lari-lari Pak nggih, ngapunten Ustaz nggih, para kiai, para ustaz ngapunten, karena di sini saya nuruti kemauan dari adik-adik Ikmapas. Semoga perjuangan mereka ini juga tidak pernah lelah, tidak pernah putus di tengah jalan. Karena sesuatu yang putus itu tidak enak. Kenceng layangan misalnya kadung kenceng ternyata pedot. Terus kadung siap batu-batunya ternyata pedot. Nah itu mboten eco. Baik, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa malam ini adalah peringatan malam Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Ini para ulama berbeda pendapat tentang turunnya Al-Quran. Pasti semuanya sudah tahu ya. Dan yang masyhur ini malam 17 Ramadan karena bertepatan dengan perang saat itu ya, yang selesainya pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 18 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 22 Ramadan. Yang terpenting bagi kita, sudahkah kita mengenal Al-Quran? Nah sekarang saya tanya, kita sudah mulai dari kecil berapa tahun? Berapa tahun kita hidup mulai dari kecil sampai sekarang? Tak tanya, apa itu Al-Quran? Ada enggak yang bisa jawab? Kalau secara definitif mungkin bisa. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran itu definisi semua. Tapi secara batiniah, batin kita sudahkah kita menelaah Al-Quran dengan benar? Sudahkah kita mengkaji Al-Quran dengan benar? Gus ojo ado-ado, nggak usah mengkaji. Kita ngaji Al-Quran, tidak ngerti maknanya, yang setiap hari kita baca itu saja sudah mendapat pahala. Kita sudah tahu itu. Ngaji itu oleh pahala. Satu ayat ganjarannya 10 derajat, ya. Oh, satu huruf ya. Satu huruf ganjarannya 10
derajat. Kemudian kalau kita baca 200 ayat setiap hari, maka kehidupan kita akan semakin berkah. Kita tahu, tapi apakah kita sudah mengenal Al-Quran, benar-benar mengenal Al-Quran? Jawabannya pasti ada dalam hati kita. Tiap hari Al-Quran kita baca, kita bawa itu setiap hari. Saya yakin yang di sini ngaji pasti saulan pisan dulu karuan. Kalau nggak bisa tiap hari satu juz, juz lah. 1 minggu 1 juz. Kalau mungkin nggak bisa 1 minggu 1 juz, 1 bulan 1 juz. 1 hari 10 ayat. Kalau nggak bisa 1 hari 10 ayat, 1 hari 1 ayat dibaca. Kalau masih nggak bisa, Al-Quran jubuken, DKN dukule dampal delok. Rasano, utiin, ati utiin. Ya Allah, sebegitu kotornya hati saya. Sampai-sampai tidak bisa melihat Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal sudah tahu Al-Quran itu tawamuku. Setiap kali kita baca Al-Quran berarti kita bicara dengan Allah. Itu Mas ngerti, malah sekarang yang lebih sering kita baca adalah WA. Ya, padahal udah pancet. WA isinya ya ngomong-ngomong tak ibu ya. Di sini guyon tak di grup. Lek garasan rasa yo guyon. Guyon ini macam-macam, tergantung skala umurnya. Lek umur mahasiswa biasanya sih dibahas mahasiswi. Lek sampai umur-umuran 30 sampai 40 atau sampai 50 ini yang dibahas tentang jamur. Ya. Jamur ya. Janda muda di bawah umur. Ya, jadi isinya guyon tidak mari-mari itu. Padahal kadar Al-Quran yang Rasulullah sampaikan kepada kita ini adalah pedoman, dan itu yang akan ditanya ketika kita di alam kubur. Apa perjuanganmu ketika kamu hidup di atas dunia? Al-Quran. Al-Quran jawab, boten. Kalau nggak tahu dibaca kok, lah kok tiba-tiba apa imammu? Kok tiba-tiba aku diakon jadi imam? Padahal aku nggak tahu dibaca. Al-Quran akan bilang gitu nanti. Nuntut Al-Quran itu ya. Tiap huruf yang kita baca itu nuntut. Setiap huruf yang kita baca, ketika bacaan itu benar, maka akan mensyafaati kita semua, bahkan akan menjadi pelindung kita ketika nanti di alam mahsyar. Kita akan kaget. Kamu siapa? Saya adalah Al-Quran yang sering kalian baca ketika di dunia. Nah, saat ini pertanyaannya jadi tahu, apakah kita sudah benar-benar mendalami Al-Quran ataukah belum? Seberapa jauh keimanan kita kepada Al-Quran kalau ukurnya adalah iman. Sampai-sampai suatu saat pernah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah tentang iman ini. Akhirni anil iman ya Rasulullah. Aku ceritakan tentang iman. Rasulullah menjawab, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa iman itu? Dari malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, iman itu bahwa percaya nanggone pangeran, bahwa percaya nanggone malaikati, nanggone kitab-kitabe, wa rusulihi lan rasul-rasuli, wal yaumil akhir dan hari akhir, dan kemudian percaya kepada kodok dan kodok Allah, baik itu kodok yang baik, kodok yang baik, atau kodok yang jelek. Itu semua dari Allah. Lah ukuran iman, saat ini kita definisi kita sudah tahu iman itu percaya nanggone Allah, malaikat Allah, kitab Allah. Tapi sudah terpatri pada hati kita. Kita tidak tahu seperti iman kita ini Allah dan hati kita. Sejauh mana iman kita ini? Kita datang ke sini niatnya apa? Itu diri kita yang tahu. Tapi di dalam Al-Quran ada ciri-ciri orang yang beriman. Cirinya orang yang beriman itu sudah ada dalam Al-Quran. Kepingin semangat kamu boten? Mau tahu apa tidak? Lain boten nggih kula tutup. Mau tahu banget apa
apa ngomong aja? Ngomong aja ya. Baik, tak kandani tapi iki rahasia. Ya. Ciri-ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran itu ada 5. Ciri-ciri orang beriman di dalam Al-Quran itu ada 5. Siapa itu? Mereka ketika disebut idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Karena mendengar nama-nama Allah. Kalau dalam tafsir Jalalain, kata Jalalain itu karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini mengatakan mereka takut karena siksa Allah yang sangat pedih. Innallaha syadidul azab. Itu kalau dalam tafsir Jalalain, rasa takut yang mereka hinggapi ini adalah rasa takut karena pedihnya siksaan Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa idza tuliyat ayatuhu, ketika disebut ayat-ayat Allah zadatuhum imana, maka iman mereka ini akan semakin bertambah. Lah ayat-ayat Allah ini ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah seperti yang sering kita baca. Al-Quran itu termasuk ayat qauliyah. Ada perintah puasa, perintah zakat, perintah sholat. Itu ayat qauliyah dan itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian ayat kauniyah, ayat-ayat yang terjadi pada dunia seisinya. Kita lihat laba-laba, ingat kebesaran Allah. Kemudian ingat orang yang tidak jangkep ya, orang cacat nyuwun sewu, ingat keagungan Allah. Delok asatid yang ada di sini ganteng-ganteng, ingat kebesaran Allah. Delok mahasiswi ini sing wayu-wayu, ingat kebesaran Allah. Itu ayat-ayat kauniyah semua akan menambah rasa iman. Tapi bagaimana kalau tidak menambah rasa iman? Ini yang perlu dipertanyakan. Wa idza tuliyat ayatu zadatul imana. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tidak peduli mbok berdet, mbok ditagih utang, mbok kuateng utangi, mbok diparani mara tuwa, mbok ngelamar enggak hasil. Ono sing ngelamar enggak hasil ini. Insya Allah tidak ada, atau insya Allah belum. Itu semua adalah ayat-ayat kauniyah. Pasrah, cara pasrah kita kepada Allah. Apapun gejala yang terjadi pada diri kita, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ciri yang ketiga, ciri orang yang beriman yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat apa? Ciri yang keempat ada ketika dia ketika masuk waktu sholat, dia akan menjalankan tepat waktu di awal waktu sholat. Ini ada ciri yang keempat. Sudahkah kita melakukan sholat dengan benar? Sudahkah kita sholat tepat waktu? Dan sudahkah ketika kita sholat hati kita khusyuk? Pasti sholatnya ngelanggar. Kemana lewat taraweh, wah ini paling asik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ceplos. Balapan ya. Tak lihat kalau di sini tadi sedengan cukupan ya. Tapi kalau di daerah pedalaman Pak ya. Di hasil tak lihat tarawihnya, dan itu memang ada itu fakta itu. Tarawihnya ya. Bahaya ini. Tidak merenungi ayat Al-Quran, Al-Quran, anak-anak hilang juga tidak ada itu. Jadi sholat ini menjadi tolok ukur orang yang beriman. Ya, itu ciri-cirinya. Kita tidak tahu kita ini iman apa enggak. Ya itu tandanya ya itu. Kemudian ada tanda yang kelima, apa? Wa mimma razaqnahum
yunfikun, dan mereka mensedekahkan sebagian harta, sebagian mana akeh-akeh lah. Duwe jajan sak piring ya dibagi nang arep. Kemudian orang ngombe dibagi nang arep ini ya. Itu sebagian tak akeh. Wa mimma razaqnahum yunfikun, tapi yang jadi masalah terkadang kalau kita melihat uang yang berjajar-jajar dalam dompet kita, kemudian ada orang minta, coba tak takoni, sing sampean pilih sing ndi? Sing paling cilik apa sing paling gede? Jawabannya sangat tepat sekali. Cilik pokoknya ikhlas. Ikut andalan itu makanya tidak maju-maju ya. Kadar keimanan itu adalah tolok ukur kadar keimanan kita. Yang keempat, wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu Allah loh yang bilang seperti itu Allah. Di dalam Al-Quran ada 5 tanda orang yang beriman. Maka nilai sedekah, oleh infak, ojo titik semake. Sapira itu ya kita yang tahu sudah. Ini uang yang menjadi tolok ukur keimanan. Uang yang ketika kita sedekahkan, iman kita dipertaruhkan ketika ada duit kita berjejer-jejer di dompet ya, atau di rekening banyak mau sedekah. Ini taruhannya iman kita. Sedekah piro ya? Setan ngomong akeh-akeh 10.000 ae. Sijine ngomong akeh-akeh ya. Sing mati surga iki. Terus apa? Ketika kita sudah beriman ya, mengimani Al-Quran, mengimani malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasulnya, apa hadiahnya bagi orang beriman? Allah itu kalau sudah ngasih, menyuruh sesuatu, pasti Allah akan memberi hadiah. Allah mengangkat suara, pasti akan memberi hadiah. Itu sifatnya Allah seperti itu. Ketika menyuruh sesuatu, pasti ada hadiah besar. Ketika Allah menyuruh sesuatu itu berat, maka hadiahnya semakin besar. As-sabab biqadri ta'at. Ganjaran itu apa jari keseli. Gitu ya. Hadiah orang yang beriman, maka ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Itu kata Allah. Terus hadiahnya apa? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan mendapat derajat yang mulia di sisi Allah. Di dalam tafsirnya, derajat yang mulia ini diperoleh di dalam surga. Ada yang mengatakan di surga dapat, di dunia juga dapat kalau dia itu benar-benar orang yang beriman. Lahum darajatun inda rabbihim yurzakun. Allah akan memberikan hadiah yang besar ya. Wa maghfiratun, Allah juga akan memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, apalagi ini puasa. Ojo eman-eman bulan puasa ya. Lebih-lebih di pertengahan hari kedua seperti ini dikatakan kalau awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Di tengah-tengah ini Allah memberikan maghfirahnya, brol-brolan, sampai-sampai dikatakan Allah ini setiap bulan puasa, setiap harinya membebaskan 600 orang yang wis dicap mlebu neraka. Bisa. Wis dicap mlebu neraka lho sik dibebaskan oleh Allah. Ada yang mengatakan 1000 orang. Itu setiap harinya di bulan Ramadan. Apalagi ampunan kepada orang Islam seperti kita. Wong Islam kok itu gak lapo-lapo mati syahadat turu mangan turu tetap ketika Allah iku harus jelas mlebu surga. Sampai mulai cilik syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian gak lapo-lapo wis turu ketat ketip pola toleh melok ya. Iku gak lapo-lapo, itu sampai harus dijatah surga. Apa maneh berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Nah itulah kemuliaan Islam. Apa yang membuat Islam itu mulia? Karena di sana ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lek gak Rasulullah gak ngarah, umat mulai didoleki gak ngarah. Wis cukup sahadat pemain sholawat ya. Lebih-lebih kalau di bulan Ramadan ini seperti yang tadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, banyak istighfar. Ini akan membuat hati kita ini bersih yang pertama, kemudian hati kita akan terbebas dari jiwa kita ini akan terbebas dari api neraka nantinya. Itu janji Allah sudah pasti itu. Janji Allah ini adalah barang yang pasti. Sedangkan kita di sini sing diarep barang sing gak pasti, ibadahnya cepet-cepetan. Ngajinya cepet-cepetan didelok ketika satu hari satu juz. Didelok juznya kurang piro. Diwalik-walik kurang telur barek. Rada males dicepetno. Iya. Kok tenawe juga gitu, kepingin ndak mari sing diuber barang gak kena. Sing diuber barang kok mari tenawe ya segitu, tidur, buka HP maneh. Iya. Ngobrol-ngobrolan, buka HP maneh, apa yang kita banggakan, ya. Yang kita andalkan apa terus? Kita sudah usia berapa? Coba kita angen-angen. Sing wis usia di atas separuh, di atas rata-rata, sudah setengah abad. Atau yang sudah 30, yang sudah 40, sudah 50. Apa yang mau kita persembahkan untuk diri kita sendiri nantinya di hadapan Allah? Sholatnya ya mau cepet-cepetan, bet. Nah gini cepet-cepetan, terus apa ya gak cepet-cepetan itu apa kita? Padahal cuma ada 3 yang disegerakan itu ya. Orang ketika mau masuk Islam, ini harus disegerakan syahadatnya. Terus orang meninggal, ini harus segera dikubur jenazahnya. Terus yang ketiga, anak muda ketika waktunya menikah, ini harus disegerakan. Ada lagi orang hutang ini harus disegerakan. Kadang lari-larian. Sekarang ini banyak orang sakti jadi ini ya. Nah ingat hutang muncul ketika wayang nyaur hilang Ustaz. Hilang sakti ya. Ketika ditagih di WA, nggak sampai centang biru diwaca, nggak sampai diwaca. Ati waca, assalamualaikum ngapunten, ini lagi hutang iki. Iku sakti-sakti. Saya juga heran ya. Jadi kalau dulu orang sakti iso ngilang, iso balik lah. Terus saiki terus kadang tagih utang, wis mulai teko utange ya. Sampai-sampai Rasulullah sendiri mengatakan perginya orang yang punya hutang iki haram. Lumane wong sing duwe utang ketika ditagih kemudian dia pergi iku haram. Kudu pamit nang gone wong sing duwe utang. Ayo sapa sing duwe utang ini? Utang janji. Utang janji wae. Ayo Mas lamaran aku ya sih sabar sih. Boleh masing wis sudah menikah ini, Mas, malam Jumat ya di sabar di. Ini utang janji kan. Tapi jarang ya. Yang minta sing jarang, wong wedok ya itu jarang, berarti sing lanang sing kudu ya. Itu jadi kadang keimanan kita itu diukur dengan seberapa lama kita berhadapan dengan Allah, membaca kalam Allah. Kita tahu kalau baca Al-Quran itu, kalau kita resapi betul-betul, itu akan masuk ke dalam hati kita, bahkan hati kita sampai menangis. Masih ya gak artinya. Saya yakin itu. Saya yakin nih. Iya. Meskipun kita enggak seberapa tahu artinya, coba contoh aja. Dibocor kok pokoknya wis ngaji wis. Kok ndak artine oleh ganjaran mlebu surga maneh ngerti artine. Iya. Apa maneh hafal? Karena besok tingkatan surga itu tergantung pada bacaan Al-Qur'an kita. Kon mari maca Qur'an ping pira? Apa maneh hafal? Sing dihafal Fangkihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa. Pak iku cetha misalnya. Masih gak diwuru ini jatuh. Malah orang sing mari dalil gini Ustaz,
perintah Rasulullah iku nikah masna dulu. Ada yang bilang seperti itu akal-akalan ngomong sing keping lagi ya. Masna Fangkihu matobalakum minan nisa masna langsung luru, kemudian telu, kemudian papat. Lalu gak mampu maka rabio siji. Itu kayak kawan-kawan tuh sing dihafal masih gampang-gampang toh. Iya. Dan orang yang pandai membaca Al-Quran, yang bacaan enak fase ini juga menjadi syarat sahnya berjamaah. Mulai bacaan Al-Quran tidak fase itu sholatnya berjamaah buatan sah. Jadi itu menjadi syarat khusus karena bacaan Al-Quran khususnya Al-Fatihah ini menjadi rukun sholat. Kalau kita meninggalkan rukun sholat satu saja, ini akan menjadikan sholat kita tidak sah. Orang cadel tak boleh ya, cadel belok amin tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh. Jamil lagi, jamil ini jamil. Si Jine ditakoni gak jawab, menentok. Barang wis mulai ditakoni kancane apa wong ketman gak jawab ditakoni jam piro. Engko aku jawab dikira ngenyek. Engko aku jawab dikira ngenyek gitu. Enggak boleh. Syarat sahnya menjadi imam ini juga orang yang baca Al-Qur'an dengan mengatakan al-muta'alliman utawa wong sing belajar, al-mustami'an utawa wong sing ngrungokno, al-muhibban utawa wong sing cinta. Wala takun khomisan, dan jangan menjadi orang yang kelima, maka akan rusak. Ya. Jadi wajib belajar itu wajib. Rasulullah itu nyuruh belajar. Dalam hadisnya banyak sekali keutamaan belajar ilmu, yakni sampai-sampai ada Imam Nawawi itu tidak menikah karena beliaunya 600-an kitab. Alasannya orang tidak rapi, lagi ini tidak rapi yang paling krono tidak nyukupi kan. Itu yang pertama. Ya, yang ketiga krono pilih-pilih. Tapi kalau Imam Nawawi buatan tidak rapi ini krono soal ilmu. Ya, sama-sama dikatakan ketika orang mencari ilmu itu pahalanya. Ditanya suatu saat Imam Nawawi bertanya sama muridnya, wahai Imam, ketika engkau tahu ketika engkau tahu umurmu tinggal 1 menit, apa yang akan engkau lakukan? Imam Nawawi mendiko, saya akan mencari ilmu, karena pahala orang mencari ilmu itu seperti halnya ibadah 40 tahun tanpa henti, gak mandek. Itu ganjaran itu untuk ilmu. Sampai-sampai saya pernah ketika mondok diwanti-wanti, barusan sowan ke kiainya, kolek mondok niat mondok ilmu seumur urip. Dan pernah boyong dari pondok, ngaku kok diakoni kepingin diakoni antri ambil kiai ini. Niat doleh ilmu seumur urip. Ya, ketika kita mati setiap saat, mengikuti perjalanan, mengikuti waktu turun, mengikuti waktu lapor, itu meninggalnya dalam keadaan syahid. Seperti itu ya. Sampai ganjarannya wong doleh ilmu itu sampai sakmono. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Pahalanya sama dengan kita ibadah 1000 tahun. Ganjaran wong doleh ilmu. Mulai itu mari kita ajarkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, usaha niat noto iman dan angen-angen, ya, karena angen-angen ini perlu sekali. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah selama 100 tahun. Mikir angen-angen, ya Allah, dosaku sampai nikahi, ya Allah, aku sampai tinggal sholat. Itu ganjarannya gede loh, gua angen-angen itu siji lah ngelamun ya. Lek ngelamun di gimana ya? Tuh aku mentil ini bojo payu gak iso metu.
kalau umat gadong nang India guys, itu beda lagi. Jadi angan-angan itu pahalanya besar sekali. Maka dari itu mari kita tanamkan pada diri kita, pada anak cucu kita, pada duriah kita ini untuk senantiasa menjaga niatnya, noto niat. Jadi setiap sesuatu diniatkan ibadah. Podo-podo berangkate hadiah siji nang masjid, niatnya ditoto, niat iktikaf, kemudian nazar iktikaf, kemudian niat berjamaah, niat nyambung silaturahmi dan lain-lain. Siji ini tidak niat nang masjid. Sampai-sampai dalam usul fikih itu niat itu pada kaidah pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu ada di dalam kaidah pertama. Jadi pahala seseorang itu tergantung pada niatnya. Ketika orang itu niatnya siji, maka dia akan mendapat pahala yang berbeda pula dari Allah. Itu ya. Baik, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, mendapatkan berkah dan syafaat dari Al-Quran, dan semoga kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang cinta Al-Quran. Hadirnya kita di sini semoga menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak cucu kita, dzurriyyah kita dari segala sesuatu yang menjadikan Allah murka kepada kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi jahi Rasulillah. Dan kita tunjukkan doa barokah Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Semoga amalnya, amal baiknya diterima oleh Allah, diampunkan semua dosa-dosanya, dan semoga kita semua dijadikan anak yang soleh-solehah, anak cucu kita semoga dijadikan keturunan yang soleh-solehah, dzurriyyah kita juga ya, semoga menjadikan penerus-penerus perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah berikutnya kita tujukan kepada hajat kita. Semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan semua hajat kita. Monggo hati ini dicekel, ambil merem, diluk aja angan-angan hajati opo, ambil dirasakno. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo kita merem sejenak angan-angan hajat kita, semoga dimudahkan oleh Allah. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma barik wal furqan, nazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik wal furqan, nazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik wal furqan, nazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka suqal al-'afiyah wa nas'aluka ghina lin-nas. Ya Allah, ya Nur, ya Aku, ya Mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف الألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جلالا بالخاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاء وبالسين سعادة وبالشين شفاء بالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء ضرا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرما وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وسا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ ونسيان وعلم أو غيب أو سكن أو سامن أو سوء الخان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمن وآيات العدل فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وبالقبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أتانا بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبصارة من الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. يا ربنا طرفنا علينا توبة توسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرآت ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسابنا بالمصطفى رسولي نقطة بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه حجة تسيس به بالفضل والثناء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.